Assalamualaikum. Hi everyone. So this is a video for chapter 3 Electrochemistry. In this video, we're going to discuss the subtopic 3.3 Electrolytic cell, and at the end of this lesson, you should be able to first state Faraday's law of electrolysis, then apply Faraday's law in calculation, and lastly set up electrolytic cell and determine the Faraday's constant. Let's start discussing the Faraday's first law. First, let's discuss about the quantitative aspect of electrolysis. So, the picture that you see over here, so this is Michael Faraday. And in 1834, Michael Faraday developed the quantitative treatment of electrolysis. He observed that the amount, which is the mass of the substance produced at an electrode by electrolysis, depends on the quantity of charge passed through the cell. Okay, so seperti yang kita tahu, bila kita buat electrolysis, okay, kita akan dapat produk pada anode dan juga pada cathode. So, apa yang Faraday nampak dekat sini adalah berapa banyak produk yang kita boleh dapat pada electrode bergantung kepada berapa banyak electricity yang lalu. I mean the amount of charge. Okay, amount of charge datang daripada mana? Datang daripada bateri dan juga datang daripada berapa lama masa yang diambil untuk electrolysis tu berlaku. So, with that in mind, Michael Faraday developed the Faraday's first law, and it states that the amount of substance produced at each electrode is directly proportional to the quantity of the electrical charge, which is kita letakkan dia sebagai simbol Q for coulomb, flowing through the cell. Okay, jadi mass product, berapa banyak mass product yang ada bergantung kepada berapa banyak electrical charge yang mengalir pada kita punya cell. Okay, so yang inilah dia punya equation. Mass directly proportional to the electrical charge, to the coulomb. So, Q dekat sini is the quantity of the electrical charge. So, this electrical charge, Q, dia sebenarnya adalah bergantung kepada, again, macam yang saya bagi tahu tadi, the current that flows pada circuit kita. Okay, berapa banyak current yang kita supply dan juga berapa lama masa yang diambil. Okay, so, to further explain, Faraday's kata, if M is the mass or amount of the substance deposited or liberated. Kenapa deposited or liberated? Deposited ni nak menunjukkan kita akan hasilkan solid, okay, pada kita punya cathode ataupun anode pada on the electrode. Liberated ni selalunya kita gunakan untuk gas. Okay, and I, this is I, is the current in amperes which passes for T second. Then according to the law, okay, jadi apa yang Faraday betulkan, bukanlah betulkan, kiranya dia further explain. So, mass is directly proportional to the current times the time. Okay, maksudnya macam yang saya bagi tahu tadi, the Q, nilai Q tu bergantung kepada berapa banyak current yang mengalir dan berapa lama masa yang diambil. Jadi, mass of the product bergantung kepada the current yang dibekalkan dan juga masa yang diambil. Okay, so maksudnya dekat sini, lagi besar current sebab it's directly proportional, lagi besar current supply, lagi lama masa yang diambil, maka mass of the product deposited or liberated at the electrodes will become bigger. So, as I mentioned earlier, the unit of the quantity of electrical charge Q, so kita punya electrical charge tadi, is called coulomb. So, unit untuk Q adalah C. Okay, so coulomb is the quantity of charge passed when 1 ampere, okay, ampere A, of current passes for 1 second. Jadi, kita gabungkan dalam equation ni. So, Q equals to IT. Yang mana dekat sini, okay, again, Q is the charge, the unit is coulomb. I is our current, the direct current that we use. The unit is in ampere. Okay, and then time dekat sini wajib, mesti dalam second. So, later when we look on the calculation, okay, kalau kita ada masa, I mean the time given in the question, if it's given in minutes ataupun it's given in hour,
adalah compulsory, wajib untuk awak tukarkan kepada second for you to use this equation. Okay, selain daripada equation Q equals to IT, another part of Faraday's first law yang penting juga untuk kita tahu dekat sini adalah the charge on 1 mole of electron is 1 Faraday or 96500 coulomb. Maksudnya kalau kita ada 1 mole of electron, 1 mole of electron akan ada 96,500 coulomb of charge. Atau kita samakan dia dengan 1 Faraday. Okay. So macam inilah dia punya persamaan. 1 mole of electron equals to 1 Faraday which have 96,500 coulomb of charge. Okay. So this 1 Faraday is also known as the Faraday's constant. So this is one stoichiometry yang sangat penting later on kita akan gunakan dalam kita punya calculation. Okay. So ingatlah Q equals to IT and then 1 mole of electron equals 1 Faraday which is equal to 96,500 coulomb of charge. Ataupun in other words, 1 mole electron akan possess 96,500 coulomb of charge. Now, the second part, let's take a look on the calculation involving Faraday's first law. Okay, for the calculation, untuk memudahkan awak buat calculation, okay, saya letak dekat sini ada 5 step. Okay, dan 5 step dekat sini sebenarnya tak semestinya dia mesti ikut turutan 5 step. But, all calculation must consist this 5 step. Maksudnya, 5 kriteria ni mesti ada dekat dalam awak punya calculation. So, susunlah macam mana sekalipun. Kalau 5-5 ni ada, 5-5 ni digunakan, awak akan dapatlah jawapan untuk soalan awak. Okay, so the first step. First step dekat sini, find experimental charge, Q. So yang ni selalunya kita akan kaitkan dengan Q equals to IT. So, kat sini Q equals to IT. Okay. Kenapa saya kata dekat sini experimental charge? Sebab yang ni adalah berdasarkan eksperimen. Kalau berdasarkan eksperimen, charge tu akan dikira berdasarkan dia punya how many current flows and how long does the time takes for the reaction to occur. Okay, that is the first step. Cari experimental charge. Kemudian yang kedua, write the half equation that involve the target equation. Okay, so half equation dekat sini sama ada kita tulis equation dekat cathode ataupun kita tulis equation pada anode. Okay, yang ni bergantunglah. Okay, bergantung kepada apa? Bergantung kepada apa produk kita ataupun apa substance yang terlibat dalam kita punya soalan. Okay, so katakan produk yang kita dapat is metal. Okay, katakan copper. Lepas tu kita check pada half equation kita, copper dihasilkan dekat cathode. Okay, jadi the equation that you need to write down is the half equation at cathode. Tapi boleh jadi juga, contoh ada soalan dia minta half equation dia minta untuk oksigen gas. Okay, so kalau oksigen mungkin dia boleh dihasilkan di anode. So awak akan tulislah. Okay, jadi dia tak semestinya the half equation will be at one electrode saja. Boleh jadi salah satu. Bergantung kepada apa kita punya produk. Okay, the third step is finding the theoretical charge. Okay, ingat kat sini, as you can see over here, sekali lagi kita akan cari Q. But this one, this Q is different from this Q. Ini adalah charge yang yang ada pada eksperimen. Okay, yang ini kita nak cari theoretical charge. Okay, how are we going to find this theoretical charge? So theoretical charge nanti apa yang kita akan buat? Kita akan linkkan dekat sini nanti kita akan cari berapa number of electron. So, this number of electron yang kita akan bawa untuk cari theoretical charge dekat sini. Okay, dan awak akan buat stoichiometry. What is the stoichiometry that you're going to use? Yang tadi. Okay, yang mana? Yang kita kaitkan mole of electron dengan kita punya charge. Okay, so daripada half equation, kita boleh tahu okay, berapa mole of electron use. So, apa yang kita boleh buat dekat sini?
Okay, kita akan buat stoichiometry. So, for 1 mole of electron, kita dah tahu tadi, charge adalah 96500 coulomb of charge. Okay, so, daripada sini nanti, okay, kita akan buat stoichiometry lah. Kita akan cari, okay, berapa, so nanti, kalau kita buat daripada step 1, kita dah dapat berapa Q dekat sini. So, kita boleh carilah, okay, berapa kita punya substance. Ataupun nanti kita akan tengoklah, okay, as we go along, okay, macam mana dia punya calculation. Tapi kita akan manipulate this information. Okay, selain daripada 1 mole of electron dekat sini, kita akan kaitkan dia juga dengan kita punya produk tadi lah. Okay, apa-apa pun step 2 akan berkait dengan step 3. So that is very important for you to get the correct equation for step 2. Okay, step yang keempat yang seterusnya adalah find the mole of target. Target kita tadi kita punya substance lah, okay, ataupun apa yang kita nak cari. The product. Okay, target kita kat sini maksudnya kita fokus kepada kita punya produk. Okay, kemudian last sekali, once we get the number of mole of the product of the target, okay, barulah kita boleh cari kita punya mass ataupun volume. Okay, so sama kalau kita nak cari mass selalunya for mass, okay, selalunya equation yang kita akan pakai ni lah untuk cari mass. Okay, mass kita akan gunakan mole darabkan dengan molar mass. So mass, mole darabkan dengan gram per mole. So kita akan dapatlah mass dia berapa. Dan kalau untuk volume pula, okay, volume since daripada step 4 we already get the number of mole. Okay, untuk volume bergantung kepada maklumat yang diberi dalam soalan. So, sama ada awak nak gunakan PV equals to nRT. Okay, kalau diberikan pressure ataupun diberikan temperature. Atau diberikan maklumat STP ataupun maklumat RTP. Okay, kalau diberikan STP ataupun RTP, you can right away substitute the information into PV equals to nRT. Atau sebab kita nak cari volume tadi, kita boleh buat stoichiometry based on the STP and RTP. Apa stoichiometry yang awak nak buat? Okay, saya remind balik. Okay, benda ni sebenarnya awak dah tahu. So, yang awak tahu kalau untuk STP, 1 mole of gas will consist of 22.4 liter volume. Whereas for RTP, you will get 1 mole of gas consists of 24 liter of volume. Okay, so yang tu secara teori. Jadi number of mole tadi kita dah dapat, kita bolehlah buat stoichiometry untuk cari berapa volume of gas yang sebenar. Now, let's take a look at one example calculation. Example 1. An aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed using a current of 0.150 ampere for 5 hours. Calculate the mass of copper deposited. Okay, now, bila awak dapat soalan, okay, apa yang awak kena buat? Macam biasa, keluarkan semua maklumat. And make sure that awak faham, awak tahu, okay, maklumat tu, label dia adalah apa. Okay, firstly, fokus kepada awak punya, okay, awak punya electrolyte dekat sini. Apa yang awak nak kena tengok? So, for the electrolyte, you need to make sure either it is in aqueous ataupun in aqueous ataupun liquid. Okay, so dekat sini kita ada aqueous solution. So kita tahulah CuSO4 dekat sini aqueous. Okay, sebab apa awak kena tahu di aqueous? So kalau awak ingat balik, bila kita buat kita punya electrolysis. Okay, so saya lukis kat sini. Okay, kan kita ada kita punya anode dan kita punya cathode. Okay, dekat sini an electrolyte. So, this is our anode. This is our cathode. Okay, jadi apa yang awak kena tentukan dekat sini adalah if it's aqueous solution. Okay, jadi kita akan tahu the substance ataupun the species yang ada adalah copper 2+, okay, SO4 2-, and also water. Okay, yang kita akan consider untuk undergo oxidation ataupun reduction. Okay, so that's why it is very important. Okay, kalau awak ada liquid,
So liquid takkan ada H2O. Okay, penting sebab apa? Sebab kita nak tahu pada kita punya anode dan juga pada kita punya cathode, okay, yang mana satu sebenarnya yang kita akan gunakan. So, penting juga untuk awak tahu, okay, dekat mana kedudukan dia. Okay, now. So, dekat sini, kita baca balik kita punya soalan tadi. Okay, dia bagi dekat sini current. So, ingat current is your I. And then, given the time. So, ingat dekat sini, the time is 5 hours. So, kita punya equation Q equals to IT, it must be in second. Okay, soalan minta apa? Soalan minta calculate the mass of copper deposited. Okay, so copper ni adalah kita punya target ataupun kita punya produk. Okay, jadi kita kena tahu lah, okay, macam mana copper dihasilkan. Okay, copper mesti datang daripada copper 2+. Okay, dekat mana? Pada anode ataupun pada cathode. So, kita tahu copper 2+ is a positive ion, a cation. So, it will be attracted to our cathode. Dekat sini. Sebab sini tadi negative positive terminal, cathode is negative terminal. So, positive ion attracted to our cathode. So, maksudnya nanti equation yang awak akan tulis adalah reduction of copper 2+. Okay, jadi, maklumat tadi yang saya keluarkan, copper sulfate aqueous. Okay, so copper 2+ aqueous, SO42 minus H2O. So, tadi kita dah tentukan target kita adalah copper 2+ aqueous dan kita akan fokus hanya pada cathode sahaja. Okay, kemudian maklumat lagi tadi, saya dah keluarkan current 0.15 ampere. Okay, and then time. So, time dekat sini untuk mengelakkan awak terlupa, okay, untuk tukar masa calculation. So, tukar siap-siap. It's given in hours, so straight away terus tukar. Okay, jadi 5 jam darab 60 minit darab 60 saat. So, awak akan dapat 18,000 second over here. Okay, and then target tadi. So, mass of copper will be formed at cathode. Okay, so kita tengok dia punya step calculation one by one. Okay, kita akan buat calculation step by step ikut the 5 steps that I give you. So, step 1 is finding the experimental charge. Okay, so menggunakan segala maklumat yang kita dah ada tadi, kita boleh cari Q experimental. Sebab apa? Kita ada kita punya current, kita ada kita punya time. So, Q equals to IT. Okay, and then awak substitute lah. So, I 0.15 time. Okay, sama ada awak nak tulis terus nilai yang awak dah kira tadi atau you want to do the calculation over here is also accepted. Okay, tapi yang penting you need to make sure that it is in second. So, dekat sini kita akan dapat kita punya charge 2,700 coulomb. So, that's the first step. Okay, the second step is write down the half equation that involve our target. Tadi kita dah tentukan target kita adalah copper. Okay, copper terhasil dekat mana? Ada copper produk dekat mana? Copper adalah produk pada cathode. So, we're going to write down the equation at cathode. Cathode proses apa? Reduction. Reduction of copper 2+. So, write down at cathode, copper 2+ aqueous plus 2 electron to produce copper solid. So, this one, okay, saya starkan dekat sini. Okay, kenapa saya starkan? Sebab confirm akan ada satu markah untuk equation yang lengkap. Equation yang lengkap dekat sini maksudnya mesti ada dia punya phase sekali. Okay, so that's why it is very important for you to identify, okay, awak punya ion dekat sini, either it is in liquid state kalau dia molten ataupun dia adalah aqueous kalau dia aqueous solution. Okay, now. So, apa maklumat sebenarnya yang kita nak dapatkan daripada kita punya information dekat sini, daripada kita punya half equation? We want to know how many electrons are involved. So, dekat sini, 2 electron is involved. Okay, so in other words, okay, 2 electron involved. Maksudnya dekat sini, untuk hasilkan, okay, ini kita pilih, ini tak ada kena-mengena, just penerangan lebih saja. Untuk hasilkan 1 mol copper, okay, berapa banyak elektron yang diperlukan? 2. 2 dekat sini kita letak sebagai 2 mol jugalah. 2 mol elektron diperlukan. Okay. Kenapa penting kita tahu berapa bilangan elektron? Okay, so that's why it is very important, again, untuk awak tahu,
Okay, berapa banyak awak kena tulis balance equation lah dekat sini. Okay, because the number of electron macam saya beritahu tadi, kita akan gunakan that information for our step 3. We want to find the theoretical charge. Theoretical charge kat sini maksudnya, kalau saya nak hasilkan 1 mole of copper, berapa charge yang diperlukan? Macam mana saya nak tahu berapa charge yang diperlukan? Macam mana kita nak tahu? Based on the number of mole used. So that's why on step 3, kita akan buat stoichiometry dekat sini. So, 1 electron ataupun 1 mole of electron, okay, will consist 96,500 coulomb of charge. So, kita punya equation tadi menggunakan berapa? Okay, kita menggunakan 2. So, 2 darab 96500 lah. Okay, jadi 193,000. So, make sure this one, bila awak kira, nombor bilangan kosong tu jangan salah tulis. Okay. So, kenapa penting dekat sini? Okay, because we're going to use this piece of information. Kita akan kaitkan dengan yang ini tadi. Kita tahu 1 mole copper akan hasilkan menggunakan 2 mole elektron. 2 mole elektron adalah bersamaan dengan 193,000 coulomb of charge. Kita nak cari apa step 4? We want to find the number of mole of target. Kita nak cari berapa mole of copper experimentally. Okay, jadi untuk kita tahu berapa mole of copper experimentally, kita kena ada dia punya charge experimental lah. Dah ada ke belum? Dah, dekat step 1. Okay, jadi on step 4, again, you're going to do another stoichiometry. Stoichiometry apa pula yang kita nak buat kali ni? Okay, kita akan compare the charge with the mole of target. Okay, so tadi kita dah kira 19300 ni tadi untuk 2 elektron. 2 elektron ni adalah untuk 1 mole of copper. So you need to be very careful dekat sini lah. Dan juga awak punya target equation. So that's why target equation is very important. So 193,000 coulomb of charge is for 1 mole of copper. So katakan pada target equation awak dekat sini adalah untuk 2 mole. So dekat sini awak akan tulis 2 mole lah. Okay, tapi dekat sini 1, so 1 mole. Okay, jadi yang dibekalkan kepada kita, yang atas ni adalah teori. Okay, yang dibekalkan kepada kita experimentally is 2,700 coulomb of charge. So kita tulis dekat sini. So for 2,700 coulomb of charge, okay, berapa mole of copper yang akan dihasilkan? Okay, so awak buatlah stoichiometry and you will get the number of mole is 0.1399 mole of copper. So, barulah kita akan pergi kepada step yang ke-5. Yang mana kita akan cari mass ataupun volume. So, soalan minta apa tadi? The question asks for the mass of copper deposited. So, mass of copper, equation apa nak guna? Gunakan mole times its molar mass. The molar mass is given. If it's not given, then macam biasa awak kiralah daripada table. Okay, so kita akan dapat jawapan kita dekat sini adalah 8.9 gram. Now, let's proceed on to example 2. Okay, so for example 2 and example 3, saya letak dekat nota awak adalah try your own question. Okay, now, you can pause this video for a moment and then try to answer the question, okay, by using the steps that I give you just now. Okay, but if you are stuck, okay, awak tak pasti nak start ataupun nak meneruskan jalan kerja awak, so you can proceed with the video for guidance. Okay, so let's read the question for example 2. A technician is plating a faucet with 0.86 gram of chromium from an electrolytic bath containing aqueous chromium sulfate. Okay, if 12.5 minutes is allowed for the plating, how much current is needed? So, kita keluarkan maklumat kita, apa yang kita ada. We are given first the mass of chromium. So, mass of chromium is 0.86. So, maksudnya dekat sini, chromium ni adalah kita punya target. Okay, nanti kita kena carilah chromium ni dihasilkan dekat mana. Sama ada dekat anode ataupun dekat cathode for us to write down the half equation. Okay, next.
the solution adalah Cr2SO4 3. Okay, so this is an aqueous solution. Okay, jadi dekat sini, this is aqueous. Okay, so bila aqueous, kita keluarkan dia punya ion. So what are the ions? Okay, so please be very careful with the charge of chromium. So as you know, chromium, kita ada beberapa oxidation state ataupun oxidation number for chromium. Kita ada chromium 2, kita ada chromium 3, kita ada chromium 6 and so on. Okay, jadi awak kena check betul-betul lah. So for this one, which chromium is involved? So if you are not sure, okay, awak tengoklah awak punya equation. Yang awak pasti awak tahu adalah SO4 2-. Okay, jadi kalau awak buat darat silang, sebab tu dekat sini, okay, awak akan dapat 2. So maksudnya 3 ni adalah charge untuk chromium. So indirectly, kita tahu chromium kita kat sini adalah chromium 3+. Okay, make sure you get the ion correct. Sebab apa? Sebab kalau awak tersilap charge pada ion, tersilap oxidation number, apa yang berlaku? The half equation akan salah. Bila half equation salah, the number of electron is wrong. Once the number of electron is wrong, so dia akan kacau lah semua awak punya calculation. Okay, so daripada sini tadi, okay, saya keluarkan balik. So our ions are chromium 3+, aqueous, sulfate, aqueous, and also H2O, liquid. So kita tahu tadi, target kita adalah chromium. So maksudnya, dia akan berkait dengan chromium 3+ ion dekat situ. Okay, jadi awak fikirkanlah. Okay, so chromium 3+ dekat sini. Okay, chromium 3+ dan akan hasilkan produk dia chromium. Chromium 3+ is a cation. Cation ion akan attracted kepada siapa? Anode ataupun cathode. So kita tahu positive ion akan attracted to cathode. Okay, jadi maksudnya nanti the half equation that we going to write down is the reduction of chromium 3+ to chromium solid. Okay, so bear that in mind. Okay, and then the next one, the last information that we have is time. Kita ada masa 12.5 minit dan kita terus tukarkan kepada second. So kita dapat 750 saat dekat sini. Okay, so now let's proceed with the calculation. Okay, like I mentioned earlier, when we discuss about the general steps, okay, saya bagi tahu awak step tu tak semestinya kena follow step 1, 2, 3, 4, 5 accordingly. Okay, tapi kelima-lima calculation akan digunakan, kelima-lima step akan digunakan dalam calculation. Okay, so if you are unsure, tak apa, kita start je dengan step 1. So step 1 is for us to find the experimental charge. Okay, jadi kita tahu kita akan gunakan Q equals to IT. Okay, jadi kita analyse daripada sini. Okay, cukup tak maklumat kita? Okay, apa yang kita ada? So first, kita nak cari current. Current is the one that we want to find. Okay, so saya highlightkan dia dekat sini. Okay, kita nak cari I. Okay, so for us to find I, we need to have the information of T and also Q. Okay, experimental charge. So T is given. Kita dah tahu tadi, kita dah kira 750 second. So untuk cari the Q kat sini, the question nanti awak ingat charge pula. Okay, sekejap saya penuhkan kat sini. Okay, question. Okay, that's our question. So kita kena cari berapa kita punya experimental charge. So this one we need to find. Okay, jadi maksudnya macam mana kita nak cari? Kita kena carilah daripada kita punya maklumat yang lain, daripada the next step. Okay, kalau still tak nampak lagi, awak teruskan je pada step yang kedua, which is writing down the half equation. Awak tahu ke, awak tak tahu ke mana nak cari Q, tulis sahaja half equation. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, half equation ada markah. So make sure pilih electrode yang betul, sama ada anode ataupun cathode, and write down the correct half equation, either oxidation or reduction. Okay, so kita dah tentukan tadi chromium 3+ akan berada pada cathode. So chromium 3+ aqueous plus 3 electron to produce chromium solid. So apa maklumat yang kita perlu faham dekat sini is
the number of electron. So we have 3 electron dekat sini, maksudnya 3 mole of electron involved to form 1 mole of chromium. 3 mole of electron untuk 1 mole of chromium. Okey, bila awak dah ada maklumat mole of electron, you can straight away proceed to step 3. Step 3 cari apa? Theoretical charge. Awak tahu, even though dekat sini awak still tak pasti lagi kenapa nak kena buat, awak kira je. Okay. Sebab apa nanti later on, once you get this equation, okay, step 2 and step 3 ni, it will piece up the information together for us to find the experimental. So ingat kat sini kita cari teori. Teori berdasarkan number of mole of electron. Confirm akan ada markah. Sebab tu step 2, step 3, even though you are unsure of what to do, tulis je step 2, step 3. Confirm ada markah. Okay, so 1 mole of electron, 96,500 coulomb of charge. So 3 moles of electron involved. Awak buatlah dekat sini. Okay, ni saya tunjuk calculation. Kita darabkan. 3 darab 96500, atau nak terus tulis nilai dia berapa, tak ada masalah. Okay, so kita akan gunakan 289,500 coulomb of charge. Make sure you write down the correct value, especially for the zeros. Jangan tertinggal satu pun. Bila tinggal satu, salahlah nilai awak. Okay, so this is the theoretical charge untuk 1 mole of chromium. Yang ni tadi lah, 3 mole of electron untuk 1 mole of chromium. So 3 mole of electron ada 289,500 coulomb of charge, which is for 1 mole of chromium. Okay, so daripada sini, by right awak dah boleh dapat idea. Okay, apa idea? Kita nak cari apa tadi? Kita nak cari theoretical charge. Kita dah ada, kita nak cari experimental charge. Kita dah ada theoretical charge. Okay, dan kita dah ada number of mole of chromium. Okay, so macam mana kita nak cari Q dekat sini? So, tengok pada step yang seterusnya. Okay, so dekat sini, instead of going through step 4, saya pergi kepada step 5. Step 5, kalau yang saya tulis adalah find mass ataupun volume of target. Tapi dekat sini, we are given the mass. Kita dah diberi dah berapa mass chromium. Jadi, apa yang kita boleh dapat daripada mass chromium? Kita boleh cari number of mole of chromium. The experimental number of mole. So, on the step 5, saya tulis step 5 dekat sini sebab the particular calculation pada step 5 tu. Okay, so, mole of chromium, kita nak cari number of mole of chromium adalah mass over its molar mass. So, this is the mass given over the molar mass also given. So, kita dapat dekat sini the theoretical mole. Okay, so dekat sini saya tulis. Okay, so this is theoretical mole untuk chromium. Okay, kenapa penting awak tahu theoretical mole of chromium? Again, experimental charge with, this is not theoretical. Okay, maafkan saya. This is experimental. Okay, sorry. Okay, kenapa penting awak tahu yang ini adalah experimental mole of chromium? Sebab kita nak cari Q experimental. Kita boleh buat stoichiometry dekat sini. Sebab apa? Kita dah ada charge theory dan juga mole theory. 1 mole chromium, 289,500 coulomb of charge. Jadi, kalau kita ada 0.0165 mole of chromium, berapa charge yang ada? Okay, so that's why kita patah balik pergi kepada step 4. Okay, kalau awak tengok calculation step 4, kita buat apa? Kita buat stoichiometry antara mole of chromium with the charge. Cuma kita adjust sikit lah dekat sini. Apa yang kita akan buat? The stoichiometry is, okay, 1 mole of chromium equals to, ataupun akan gunakan 289,500 coulomb of charge. Saya ubah kedudukan dia saja. Kita nak cari charge, so yang kita nak cari letak sebelah kanan. Okay, jadi if we have 0.0165 mole of chromium,
So, berapa coulomb of charge yang akan digunakan? Okay, jadi, awak buatlah stoichiometry and you will get the answer as 4776.75 coulomb of charge. So, this is our experimental value. Okay, this is experimental Q. Okay, bila kita dah dapat kita punya experimental Q, ingat tadi kita nak cari apa? Kita nak cari this one. Kita nak cari berapa current supplied. For us to find the current supply, we need to have the time. We need to have the experimental charge. Kita dah dapat. So, kita keluarkan balik kita punya step 1. Keluarkan balik Q equals to IT. Tulis 2 kali, tak ada masalah. Q equals to IT. Substitute all the value. I, T, ingat, mesti dalam second. And you will get the current as 6.37 ampere. Make sure final answer wajib mesti ada unit. Letak unit yang betul lah. Tak ada unit, tak ada markah jawapan akhir. Awak cuma akan dapat markah jalan kerja sahaja. Okay, so that's it for example 2. So this is example 3. Let's take a look at the question. Example 3. Electrolysis of molten MgCl2 is the final production step in the isolation of magnesium from seawater by the down process. Assuming that 35.6 gram of magnesium metal forms, how many moles of electrons are required, how many coulombs are required, and how many ampere are required to produce this amount in 2.5 hours. And given to you over here is the molar mass of magnesium. Okay, macam mana example 3 ni berbeza daripada example 1 and example 2. So for example 3, dia dah pecahkan kepada 3 soalan yang berbeza. Okay, a small question. So sebenarnya lagi senang lah. Okay, sebab dah ada specific things that you need to find. Okay, untuk calculation pula, okay, masih lagi kita akan gunakan step 1 until step 5. Not accordingly step 1, 2, 3, 4, 5. But cara calculation dia pada step 1 pakai apa. Kelima-lima step tu akan digunakan. Okay, so try it on your own first, but if you need guidance, you can proceed with the calculation part. Okay, so for this one, again, okay, macam saya kata, bila dapat soalan, kita keluarkan maklumat dulu and sangat-sangat penting untuk awak tentukan awak punya electrolyte, either it is liquid or aqueous. So here dia dah kata molten. So, kalau molten kita tahu dia adalah liquid. Jadi, kita punya species or the ions are only these two. Tak ada water lah. Okay, magnesium 2 plus liquid and chloride liquid. Okay, now. So, kita kena tentukan dekat sini. Okay, mana satu target kita? Equation apa yang kita nak tulis? Adakah pada cathode ataupun adakah pada anode? So, dekat sini dia dah bagi kita maklumat. Okay, dia dah bagi kita mass of magnesium metal forms. So, in other words, the equation must involve magnesium ion dekat sini. So, magnesium ion is a positive ion attracted to cathode. So, equation yang awak akan tulis nanti adalah the half equation for reduction of magnesium. Okay, ingat sekali lagi, dia mesti dalam bentuk liquid because it's molten. Okay, information yang seterusnya tadi yang kita ada adalah mass of magnesium 35.6. So, untuk soalan A, B dan C, maklumat adalah berkait. Okay, berkait dengan information dekat atas. Kiranya this is the main information. Okay, and whatever you calculate from A can be used in B, can be used in C. Okay, so now let's answer the question one by one. So, the first one, we want to find how many moles of electrons are required. So, dekat sini, bila dia minta moles of electron required, okay, awak kena faham, setiap kali kita buat calculation, kita ada theoretical value dan kita ada experimental value. So, the one that we want to find moles of electron dekat sini, kita nak cari experimental value. Okay. So,
untuk cari experimental mole of electron, kita kena tahulah maklumat lain yang berkaitan dengan maklumat based on experiment. Okay, now, apa yang kita boleh buat dekat sini adalah, okay, to answer this question, kita dah diberi mass. We are given the mass of magnesium. So, from the mass of magnesium, kita boleh cari number of mole. Katakan, again, this is a tips in exam. Katakan awak stuck, awak tak tahu nak start dekat mana. So, make use of the information given. Dia dah bagi mass of magnesium. Tak tahu nak buat apa dengan mass of magnesium tu, cari saja number of mole. Somehow, it will be useful. Okay, so, we find the mass, the number of mole of magnesium. Okay, mass over molar mass. So, kita akan dapat 1.465 mole of magnesium. Kita nak apa? Kita nak mole of electron, theoretical, experimentally. So, again, this is also value experimental. Okay, value experiment. Okay, so, kita nak berapa elektron experimentally. So, kita nampak dekat sini macam kita perlu buat stoichiometry. Stoichiometry antara number of mole of magnesium with number of mole of electron. Boleh ke tak? Kalau awak check balik, yes, kita boleh buat stoichiometry. Tapi syarat dia adalah apa? Kita kena ada experimental value. Kita kena ada number of mole, kita kena ada theoretical value, sorry. We need to get the theoretical mole of electron. Okay, macam mana kita nak dapat theoretical mole of electron? Daripada half equation. So, that's why tadi kita dah tentukan kita punya half equation adalah pada cathode. So, make sure equation, tulis equation yang betul. Sekali lagi, saya bagi tahu pada awak tadi, kalau awak tak sure nak buat apa sekalipun, you can write down equation kat sini. Awak tulis je. Okay, awak tak sure macam nak link, nak kena buat apa ni. Dapat mass, cari number of mole. Lepas tu, cari target. Okay, pilih equation mana nak tulis. Tulis saja. Somehow, that piece of information, again, it will help you. So, magnesium 2 plus, liquid, mesti liquid sebab it's molten, plus 2 electron to produce magnesium, also must be liquid. Sebab apa? Dia adalah molten state. Okay, jangan letak solid, letak sebagai liquid. Okay, so apa maklumat yang kita ada dekat sini? So, the information here, we have 2 moles of electron for 1 mole of magnesium. So, nampak dekat sini, ini adalah nilai apa yang warna hijau ni? This is the theoretical value. Untuk 1 mole magnesium, it needs 2 mole of electron. Untuk eksperimen, kita ada berapa mole of magnesium? We have 1.465 mole of magnesium. So, now, can we find the number of moles of electron experimental? Yes. Cara macam mana? Do the stoichiometry. So, 1 mole of magnesium needs 2 mole of electron. So, if we have 1.465 mole of magnesium, you do the maths and you will get the number of mole required. The number of mole of electron required is 2.93 mole. Okay, so that's for A. Okay, B. How many coulombs are required? Madam, coulomb ni apa? Kita belajar cari charge. Kita belajar cari number of mole. Cari current, cari time. Coulomb ni adalah apa, madam? Okay, jangan menggelabah, bertenang. Okay, so, awak tahu coulomb ni adalah apa? Coulomb ni adalah unit. Okay, unit C. Okay, C, coulomb adalah unit untuk siapa? Unit untuk charge. Charge adalah apa? Q. So, dia tanya, so sebenarnya soalan ni tanya berapa charge required for the experiment. So, in other words, we want to find the Q experimental. Okay, now, macam mana kita nak cari Q experimental? Okay, satu, sama ada awak nak gunakan Q equals to IT dekat sini. Okay, Q equals to IT, boleh dapat experimental value. But the thing is, we cannot use this equation. Okay, we cannot use this equation sebab apa? Yes, we have the daripada soalan atas tadi, daripada maklumat atas, kita tak ada maklumat
time. Maklumat time masih belum diberi. Kemudian, current also not given. So that's why we will not proceed by doing this. Okay, by using that. Then, kalau kita tak guna Q equals to IT, cara apa lagi yang kita boleh gunakan untuk kita dapatkan Q experimental? So, kalau awak cek balik daripada step 1 sampai step 5 tu, ada satu stoichiometry yang kita boleh buat. Kita nak linkkan apa? Kita boleh linkkan number of electron, number mole of electron dengan charge. Okay, sebab apa? Kita tahu 1 mole of electron equals to, ataupun 1 mole of electron equals to, it consists of 96,500 coulomb of charge. 96,500 coulomb of charge. So, kita dah ada ke belum number of mole untuk electron experimentally? Yes, kita dah ada. Kita dah cari pada bahagian A tadi yang mana kita ada 2.93 mole of electron. So, do the math. Okay, 96500 darab 2.93 bahagi 1 and we get the experimental charge ataupun the coulomb required as 282,745 coulomb. Okay, now let's proceed to part C. So, for part C, how many ampere are required to produce this amount in 2.5 hours? So, dia related kepada soalan B, soalan A and juga the main question. Ampere, again, dia gunakan unit. Ampere ni untuk siapa? Ampere is actually unit untuk I. Unit untuk our current. Okay. Mana kita jumpa I? I kita akan jumpa dalam this equation. Q equals to IT. So, Q equals to IT, ingat ini adalah untuk experimental value. Q experimental, charge experiment, by experiment, the current provided and also the time given. So, boleh ke tak kita nak gunakan Q equals to IT dekat sini? Experimental Q, yes, kita dah dapat tadi pada part B. Time, do we have the time? Yes, 2.5 hour over here is given. Tugas awak adalah tukarkan 2.5 jam kepada saat. So, substitute all the value. Q, 282,745, the one that we get from part B. I, the one we want to find. And then T, okay, so dekat sini, saya tunjukkan calculation dekat dalam ni. So, awak boleh buat separately. If you want to do the calculation for time dekat luar, boleh. Substitute nilai yang betul saja. Atau awak nak buat macam ni pun boleh. So, 2.5 jam darab 60 minit darab 60 saat. Okay, so kita akan dapat current dalam adalah 31.4 and wajib ada unit. Compulsory, the unit is ampere. Okay, so these are the answers. Okay, by the end of example 3, that will conclude this subtopic 3.3 on the electrolytic cell and also conclude for the chapter 3 electrochemistry. Dan juga, this will be the end for our physical chemistry for SK025. Ingat physical chemistry, kita ada chapter 1, 2 and 3. So, I'll meet you again in a new branch of chemistry. We're going to start with organic chemistry starting from chapter 4. But until then, that's all for now. Thank you for listening.